Good evening, Marika. Welcome to Mostar via Skype. Dobra večer, everyone. Dobro večer. Welcome to Mostar. Welcome to Revolution of Health event. Thank you so much for being with us tonight. As I already represented in the intro, Marika Sboros is a journalist and author of world bestseller Low Carb and High Fat Approach to Nutrition. Kao što sam vam već prezentirala u uvodu, Marika Sboros je spisateljica, novinarka, autorica knjige Low of Nutrition koju je napisala skupa sa profesorom Timom Noakesom. Profesor Tim Noakes, ako potražite na internetu, to ime je najveće ime u znanosti povezano sa low carb sustavom ishrane. On je liječnik, ali on je specijalizirao sportske znanosti i sportsku medicinu. Jedno veliko ime s kim Marika napisala zajedno knjigu koju prate kako svijet teško prihvaća tu terapeutsku dijetu koja zbilja pomaže i njihovu tešku borbu i čak završetak na sudu sa službenim nekim nutricionistima i dijetetičarima koji su pokušali osporiti tu dijetu, međutim nakon nekoliko godina suđenja dr. Tim Noakes je dokazao kako je uspio ozdraviti mnoge i sportaše i ljude s pretilošću i dijabetesom ovim sustavom ishrane. Marika je autor tog dijela koju možete nabaviti na internetu. So I just explained a little bit about your book and your association with Professor Noakes. So could you please tell us a little bit more about Low of Nutrition? Thank you very much. Before I start, I would just really like to say thank you very much to Apollonis and Roberta for inviting me to you all. It's an absolute privilege. I always talk about myself as just a journalist, and I have spent many years researching and writing about nutrition. And when I got to write about Low of Nutrition, it's a journalist's dream job. Htjela bih prije svega zahvaliti Apollonasu i moje malenkosti što smo je pozvali večeras biti dio našeg događaja. Ona kao novinarka može izraziti kako je pisanje o ishrani u stvari posao iz snova. Imamo tu neke novinare, ne znam bili se oni složili, no pisati o zdravoj ishrani kojom se možete liječiti je u stvari istraživačko novinarstvo. Novinarstvo koje se može raditi na način da imate stvarne dokaze o uspjehu, o zdravljenju ljudi koji pristupe zdravom načinu ishrane. Yes, we can continue. Sorry, Roberta, did you ask me a question? No, I'm sorry, I just said yes, we can continue. I'm sorry, we are having a little bit delay, so malo imamo zakašnjenja, tako da Marika čuje sa zakašnjenjem ono što ja kažem, ali please continue. Right. When I first started writing the book, I was not sure that there was an organized campaign against Professor Noakes. He is the guru of low carb, high fat eating and in ketogenic diets in particular. In the beginning, I was not sure that there was an organized campaign, not just to discredit him, but to destroy him by the medical and dietetic establishments in South Africa. Very soon after I started writing the book, I realized that the medical and dietetic establishments in South Africa were out to get him and to suppress the evidence for low carbohydrate, high fat eating. Kad sam počela pisati knjigu, kad sam počela raditi na knjizi, nisam uopće znala kako protiv profesora Noakesa postoji jedna cijela zavjera
Službeni dijetetičarska udruga u Južnoj Africi pokrenula je cijeli proces kojim je htjela usporiti rad, znanstveni rad i čak njegove znanstvene radove koje je objavljivao na svome sveučilištu. Marika kao novinarka jednostavno uopće nije znala s čim se susreće, kako će to biti svojevrsna vrsta rata za istinu, rata za oslobođenje od krivnji i od tužbe čovjeka koji samo želi pomoći ljudima, ne samo sportašima, nego ljudima sa ozbiljnim, teškim oboljenjima. Uključila se u to čisto kao novinarka, a na kraju je završila punim srcem braniti profesora Noakesa, pisati o njemu i cijela knjiga prati to suđenje i pobjedu profesora Noakesa i od srca vam preporučamo potražiti tu knjigu. Nažalost, za sad je dostupna samo na engleskom. Ako ste mogućnosti čitati engleski, pročitajte tu knjigu jer profesor Noakes je guru u ketogenoj i low carb ishrani u cijelom svijetu, možda i najjače ime u znanosti, koji znanstvenom metodom dokazuje uspješnost ovog procesa. He is a medical doctor and a world famous scientist, and he was challenging conventional dietary beliefs and the establishment view that the best diet for heart disease, to protect yourself from heart disease, to protect yourself from obesity and type 2 diabetes, is a low-fat, high-carbohydrate diet. And all the science and the evidence has actually always been there. And part of the, a large part of the book is about his trial. He was the first scientist ever to be prosecuted and also persecuted for his opinions on nutrition, and not just his opinions, but particular low carbohydrate, high fat, and ketogenic eating. Profesor Noakes je, osim što je liječnik, on je znanstvenik, on se bavi istraživačkim radom pri sveučilištu u Johannesburgu. Njegovi radovi publicirani su u cijelom svijetu. On je prvi čovjek u povijesti čovječanstva koji je tužen službeno na sudu zbog promicanja low carb, high fat pristupa ishrani. Knjiga Law of Nutrition prati njegovu obranu i prati njegovo oslobađanje od krivnje i pobjedu na neki način istine, što je jako zanimljivo. Mnogi liječnici koji uključe se u taj znanstveni rad, a profesor Noakes prije svega kroz svoj znanstveni rad s pacijentima i sa sportašima, jer on se prvenstveno bavi sportskom medicinom, došao je do zaključka kako se kardiovaskularne bolesti, dijabetes i druge metaboličke bolesti znatno smanjuju primjenom, odnosno njihovi simptomi mogu i potpunosti nestati primjenom low carb ishrane. I ta filozofija je pobjedila čak i obranjena na sudu. So he was put on trial, and the trial lasted more than 4 years, cost more than 10 million rand, but in the end, sanity and good science prevailed, and he found not guilty of any wrongdoing in advising low carb, high fat diet and good first foods for babies. Profesor Noakes je tužen, 4 godine je trajalo suđenje, to je bio veliki događaj u Južnoj Africi koji su prenosile i televizijske kuće i svi mediji. To je jedan proces koji je bio dugotrajan, ali je završio u njegovu korist. On i njegov tim, a u njegovom timu bila je Marika Sboros koja je napisala njihov put i njihovu obranu i sve njihove znanstvene dokaze da profesor Noakes želi samo dobro i svojim pacijentima i svim ljudima koji žele benefite low carb ishrane, i to je rezultiralo ne samo pobjedom nego i isprikom, jer profesor Noakes je čovjek koji zbilja svima želi dobro, jedan znanstvenik koji znanstvenom metodom želi pomoći ljudima, prije svega u Južnoafričkoj republici, ali i u cijelom svijetu, jer on je svjetsko ime, ima svoju zakladu i piše jako puno, tako da možete o njemu pročitati i pronaći. Prisutan je čak i u medijima, možete pogledati intervjue s njim. Čovjek je koji zbilja želi ozdraviti ovaj svijet, kao što to naša pola nas radi. Interestingly, in South Africa now, low carb, high fat eating is very popular
it's becoming mainstream. Ketogenic diets as well, but that's all to do with the outcome of the trial. And so our book, in our book, we cover the full hearing that took, as I said, more than 4 years. But the result has been really outstanding. And top medical doctors, dietitians, and academics at all 3 of South Africa's top universities tried to destroy the man. I don't think that they are all mad, bad people, but they were convinced that he was on the wrong scientific track. The evidence has proved otherwise. U Južnoafričkoj Republici, nakon što je završeno suđenje u korist profesora Noakesa, porastao je zanimanje za low carb, high fat ishranom i ketogenom ishranom. Sve skupa je privuklo dosta pozornosti i što je najvažnije, iako je cijela znanstvena zajednica udružila se u pokušaju osporiti njegove znanstvene radove, osporiti ono što on promovira kao zdravu ishranu, sa dobrim dokazima uspjeli su, znači, osvjetlati ime profesora Noakesa i što je jako bitno, ta dijeta više se ne smatra nekakvom kultnom dijetom ili nečim što se bave samo ljudi s fitnessa, nego je postala blizu ljudima kojima je zbilja potrebna, sa problemima koji su vezani za zdravlje i naravno sa pretilošću koja je jako, jako prisutna u tom dijelu afričkog kontinenta. And when I started writing the book, no, before that, when I first started writing about Professor Noakes as a journalist, I was a vegetarian. I had been a vegetarian for many years, and I used to call myself a biltong eating vegetarian. I don't know if anybody there knows what biltong is. Kada je Marika počela pisati knjigu o profesoru Noakesu, ona je tada bila na vegetarijanskoj dijeti. Nju zanima, možda je neko od vas pokušao tu dijetu, međutim, čitajući i imajući prigodu vidjeti sva znanstvena istraživanja profesora Noakesa, Marika više nije na vegetarijanskoj dijeti, njena ishrana je low carb, fat, a ponekad i čista ketogena ishrana. To je jako važno napomenuti jer mnogi mladi ljudi, osobito u današnje vrijeme, zalutaju u sfere vegetarijanske i veganske ishrane. Vidjeli smo u našoj predstavi tu naše mišljenje o njoj. Ljudski organizam jednostavno ne dobiva dovoljno vitamina, minerala i ostalih nutrijenata, tako da to nije baš dobar put. So, if I can ask you, what was your personal goal when you switched to low carb, high fat diet? You know, I had a very odd goal in the beginning. I was attacked on social media for writing good things about the science for low carb, high fat, and Professor Noakes. And everybody was saying the only reason I'm writing nice things about it is because I eat low carb, high fat. And I was trying to say to people, but I don't. I'm vegetarian. And eventually I thought, well, you know, everybody says I'm on the diet, so I'll try it. And that's why I tried it. I didn't expect the diet to help me or to have any beneficial effects whatsoever. But you had benefits. I had lots of beneficial effects. Okay. Dakle, Marika kaže kako je kad je krenula pisati da je dosta na društvenim mrežama dobila kritika kako ona piše o profesoru Noakesu samo zato što i ona jede tu vrstu ishrane, ali u to vrijeme ona je bila vegetarijanac. Jednostavno htjela je stati na stranu pravde, vidjela je da profesor Noakes biva napadnut od strane znanstvene zajednice u njihovoj zemlji nepravedno i da sve ono što on promovira uvijek ima znanstveno pokriće. Upravo radi toga krenula je sama pokušati tu dijetu i onda je imala izuzetne benefite zdravstvene, osjećala se znatno bolje. So, I would like to ask you about your personal opinion about low carb holidays. We all eat a lot of sweets and treats and things which are actually not very healthy, but during the holidays there's an emphasis on eating carbohydrates.
So do you think this what we are trying to start, like a revolution of eating good, keto-friendly sweets and trees, is something that we can promote to the world? Dakle, pita mi je li moguće jesti zdravo, slatko, ukusno, za vrijeme blagdana pripremiti sve te delicije, kruhove i peciva, a i dalje ne ugroziti svoje zdravlje, odnosno člana obitelji koji uopće ne bi trebao jesti ugljikohidrate. I think that my personal opinion is that eating low carb, high fat, and even ketogenic diets makes for better holidays because you have more energy, you think better, sleep better, and those have been all my own experiences. But also science. There is growing, very robust science to show that low carb, high fat, and ketogenic diets on the extreme end of low carb diets protect you from all sorts of life-threatening diseases. Mislim kako je jako važno upravo pokušati pripremiti low carb blagdane kako bismo imali više energije uživati u svim drugim dobrobitima blagdana, jer hrana nije jedina stvar koju slavimo u blagdanima. Okupljanje obitelji, drugi neki sadržaj, evo, i društveni događaj, za sve to nam je potrebno jako puno energije. Kako smo vidjeli u Polenasovom predavanju, energije imate znatno više ako je vaš organizam naviknut na sagorijevanje masti za energiju, a ne šećera. Upravo radi toga Marika kaže kako to ne samo da je beneficija za naše zdravlje, kako će nam pomoći ostati zdravi, dat će nam više energije i onda ćemo moći provesti te blagdane u puno boljem stanju. Ponekad ljudi kažu kako od prejedanja imaju pospanost, imaju umor, međutim sa low carb, high fat prehranom to će biti puno lakše preživjeti, osobito za one koji imaju djecu i koji imaju toliko obaveza oko blagdana. And on my journey, both personally experiencing the diet for myself and writing about it, I have met low carb and keto gurus, whatever you like to call them, experts all over the world. And they make a lot of sense. Men who are known as the keto kings, the American doctors, the medical doctor and the other is a dietitian, that's Professors Stephen Finney and Jeff Bollick. They've written a book called The Art and Science of Low Carb Living. And they practice what they preach. They have been living on ketogenic diets for around 25 years. So they have a lot of experience. And they also focus on optimum sports performance. Otkako je Marika postala jedna od najpoznatijih imena u low carb svijetu, jer to je cijela jedna zajednica koja je i na društvenim mrežama, ali i na mnogobrojnim web stranicama i na YouTube kanalima prisutna, upoznala je mnoge ljude, između kojih puno znanstvenika i doktora. Neki od njih izdali su i knjige i znanstvene radove koji prate uspjeh ljudi koji u stvari zbilja ozdravljaju. To ćemo večeras vidjeti u hit dokumentarcu kojeg ćemo gledati. Marika je jedan od protagonista tog dokumentarca, pa vas najljepše molim nakon naših predavanja da odgledamo skupa taj dokumentarac. Could you please repeat the names of the doctors so people can find them online? Right. Professor Stephen Finney, that's P-H-I-N-E-Y. Okay, Professor Stephen Finney. Stephen Finney and Jeff Bollick. And Jeff B-O-L-E-K. Jeff Bollick is a very interesting man as well. He's a registered dietitian and also the head of, I think it's kinesiology at Ohio State University. And he was former athlete and powerlifter. Okay. And as I said, he and Steve Finney have been eating ketogenic diet for more than 20 years. Govorimo o dva znanstvenika koja već 20 godina i na sebi primjenjuju taj sustav prehrane, znači 20 godina. Neki kažu da je
keto dijeta za nekih mjesec, 2, 3. Ne, postoje znanstvenici koji dokazuju da se tim načinom prehrane možete hraniti do kraja života i nemati nikakve posljedice. One more time, the name of the book. It's called The Art and Science of Low Carb Living. And it's full of the science behind it. And the science is robust, including randomized controlled trials. And they eat a varied diet and they enjoy their food. Što je najvažnije, knjiga se zove The Art and Science of Low Carb Diet. Pokušajte naći tu knjigu, znači umjetnost i znanost iza low carb ishrane. Što se tiče te ishrane, oni tu pristupaju potpuno sa znanstvenom metodom, objavljuju knjize znanstvene radove, imaju odgovore na svako pitanje, ali i dalje ketogenu dijetu čine ukusno, privlačno. Znači to je nešto upravo što Apola nas na Greek Goes Keto projektu promovira, pa evo, može se povezati ta dva smjera, znanost i umjetnost. Meni je drago da se spomene umjetnost, to je moja struka, pozdravljam kolege umjetnike. So, we really thank you. Could we please announce your arrival to Mostar next year to invite everybody to come to Marika's presentation next year sometimes in the spring. We would love to have you in Mostar with us. Hvala. And it would be an absolute pleasure. Okay, thank you very much. We wish you a pleasant evening and we will talk to you soon. Thanks once again. I can just say, Dobi Janya. Doviđenja.